isang mapagpalang umaga sa ating lahat guys. So ngayon nandito na naman po tayo sa may Carmen Planas. So mag-update tayo ng relo ni Kuya Dudong. So ayan guys, Metrobank Carmen Planas. Ito siya. Update natin yung kanyang mga relo. Ayan. So ayan, kung may kursonada ho kayo dyan ha. Ayan. Good morning Boss Dudong. Hi, shoutout yan sa asawa ko. Saka sa buong pamilya ko, shoutout yan. Suportahan natin sila kay Adventure. Oh, yun. Okay. So, pwede dong i-update natin yung relo mo, no? Ito. Uy, ito maganda rin mo ito, no? Ano po ito? Anong pangalan? Michael Kors? Michael Kors. Ito guys, so Michael Kors, no? Solid din to ha, chrono. 1.5. 1.5 po ito. 1,500 to guys, no? Pag kursonada nyo po ito, 1.5 oh. Ang ganda ha. Michael Kors. Pati ano to, bezel ba tawag? Ayan no? Pati ano niya, yung dial niya? may Pihitan? MK. May MK. So, yan guys, 700. Michael Kors. 1,500. Yan. Next po tayo dito. Seiko na automatic pa rin. 21 jewels divers. Original yan, 7S yan, lakay. 7X. Magkano po ito, boss? 2.5. 2,500 daw ito. 2,500. Ayan no? 2,500. 7S yung makina. Ayan guys ha. Saka dito makita nyo oh. Sabi nila pag original wala, hindi daw patalas yan. So ayan. Kano na po ito ulit? 2.5. 2,500. 2,500 guys. Next po tayo is ito. Fossil, original. Fossil na original. Ayan. Sakto. So ayan guys, ito ha. Fossil. Tama natin sa oras para Original daw ho ito, fossil. Ayan. ito, Casio. Antay natin, may ano pa. Ito po boss. 1.2. 1,200. Yan, 1,200. Sige, pagbigyan muna natin. Ito yung mga mga parakyano, mga bumibili. So ayan guys. So ayan guys, next tayo. Dito tayo sa Michael Kors. Michael Kors pa rin. So ayan 1K. guys, 1,300 Michael Kors. 1,000. Mabilisan tayo. 1,000 Michael Kors. Ito, class A yan, lakay. Class A lang ho ito. Bulgari. Bulgari. Pero stainless siya. Class A, Bulgari. Ito. Working chrono yan. Pero maganda siya, laki ng ano niya, big face. Magkano po ito? Pwede daw. 1.2. 1,200. Next po tayo is Yan, Tag-Heuer. Original din ng ano yan, machine. original. Japan machine. Japan machine. Magkano po ito? 1.5. 1,500 guys. 1,500. Yun, no? Working chrono. Yun, no? Gumagalaw yung ulit. 1,500. Tag-Heuer. Ito, original din to. Original din ho ito. Seiko 5 Sports. Seiko 5 Sports. Wow, ang ganda oh. Automatic. Automatic to guys ha. Ayun oh, kita yung makina. Anong makina nito? Ganda to. 4R machine. 4R machine. So magkano po ulit? 1.5. 1,500. Yan guys. Oy, smooth na smooth yung ano niya. Umiikot din. Diesel ba tawag niyan, no? diesel. Oo. Okay ha. Ganda na ito ha. Ayan, 1.5? Ano? 1.5. 1.5. Automatic guys. Maganda to. Next po tayo, Casio. Original din yan. Original din ho ito. Magkano po ito, Boss Dodong? 1.2. 1,200. Ayan guys, no? Casio. 1,200. Next po tayo. Ito. Di-indit to eh. Ano po? Di-indit. May picture saka araw. Yun, no? May date na may picture rin. Ayan guys. 1.5? 1.5 ba, no? Hindi, 1.2 lang. 1.2. 1.2. Sorry, 1.2. And then ito is Casio, guys. So yan, no? Ayan, Original 1,000. 1,000. Ito 1,000, guys. 1,000. Next tayo. Yan, Fossil original din yan. Fossil na original. 2-tone. 1,300, guys. Ayan. 1,300 Fossil. Yun.
Ganda, no? Ito na, dito na tayo. Guys, maganda to, oh. Spread. Spray. Bali, working chrono po ito, no? Working. Magkano po ito? Pwede dong. 1.5. 1,500, guys. Puntahan nyo lang ho rito si Boss Dodong. Pagka kursanada nyo po ito, harapan lang ng Metrobank. Uy, ano po ito? Uy, tanggal. Sige, ano na kay Mamboy, oh. Iyon, ito. Next tayo is, ano to? US Polo. Magkano po ito? Pwede dong. US Polo. 1.2 yan. Association. Polo sport ba? Polo club. Oo. US Polo Association. 1,200, guys. 1,200 pesos. Ito naman. Ted, ano to? Swiss yan, lakay. Oo. Swiss machine yan. Working chrono din yan. Ang ganda. Wow, panalo. Stainless. Tid Lapidus. Ayun. Tid Lapidus yan, guys. Magkano po ito? Gusto daw? 1.5. 1,500. 1,500. Pili po. So, next tayo, guys. Kanan lang hote. Dito tayo. Next is Unisilver. Ayan, original niya yun. Magkano po ito? Pwede dong. 700. 700 yan, guys, no? Ayan, 700. Next tayo, Michael Kors na naman. Original yan, Michael Kors. Michael Kors. Ayan, no? Magkano po ito? Pwede dong. 700. 700. Oh, 700 lang. 700. Next po tayo, ito. Ano ba ito? Yes. Guess. Ayan, guys. Ito naman po, magkano po ito? 800. 800 pesos, guys. Original din yan. Umiilaw yan sa gabi. Luminous. Opo. May luminous yan. Opo. Uy, ito maganda, oh. Ano to, Adidas? Hindi, ano yan yung... K-Swiss? K-Swiss. K-Swiss, oo. Yung sa sapatos. Oo, K-Swiss, guys. Magkano po ito? Pwede daw. Magkano po ito? 800. 800 pesos, no? K-Swiss. Pati bracelet yan, original. Oo. K-Swiss, guys, yan, no? Oo. 800 pesos. Next po tayo ay ito. Cruiser. Wow. Original din yan, Cruiser. Meron siyang date, meron siyang ano. Magkano po ito? Costo daw. Ayan, 700. 700 pesos. Ito lahat yan, tag 700. Mga to, 700, 700. Ito, suit. Titus ba yan? Titus. Titus, opo. Ito, 700. 700. 700. Mango, oh. Mango. Oo, mango. Ano yung patik? Oo. Pero Automatic. original makina niya. Automatic. Ito, guys, patik, automatic. So, magkano po ito? 1,000. 1,000 lang. Original makina niya. Ayan, guys, 1,000 lang, oh. Oo. 1,000 lang. Patik Philip. Patik Philip. 1,000, guys. Ito, automatic Seiko yan. 5. Seiko 5. Oo, automatic. Ito, vintage na to. Vintage na yan. Vintage. 700 lang. 700 pesos lang. Mango, na ano natin to? Kanina, mango. Ayan, guys. Ito po, magkano po? 700, 700, two-tone mango. Next po tayo is ito. Ito po, magkano po ito? 700 din yan. 700 din to. Ito, next tayo rito. Michael Kors. Oh, Michael Kors. Dami Michael Kors mo, Bali, ano po ito? 800 pesos. Original yan. Oo, ganda rin ng bracelet, Michael Two-tone, Kors. kombinasyon. Oo, two-tone. Ito yung rose gold. Rose gold yan. Oo. Kano po ulit? 800. 800 pesos, guys. So, ayan, ito po. Ito, class ilang Class A. Ito, Rolex. Class A na Rolex, guys, no? So, ito, magkano naman po ito? 1,000. 1K. 1K daw po ito, guys, Class A. Yan, mga pambabae mo po. Ito. Sige, pakita na Ito, natin. tag 500. Tag 500. Ito, 600. 600. 600.
Opo. Ito, tagpa 500 to, mga automatic. Seiko, Citizen. Oo. Ito, 600. Yes, 600. Yes. Ito, 500. 500. 500. Hanggang dito lakay. Puro 500. Ito, 800 to, Swiss to. Oo, ito 800. So ayan guys, mga 500 sila. Ito automatic din to na Mga automatic Citizen. So dito po tayo. Dito, Citizen, automatic Citizen, yan. magkano Tag po? 600 isa niyan. Tag 600 ang isa ho nito. 700. Ayun, Kenneth Cole, no? Sayang na ano lang. Basag lang isa lang. Sayang, no? Kenneth Cole, maganda pa naman ang Kenneth Cole. Oo. Ay, pwede pa dyan sa lamin, no? Hindi na pwede pa rin. Alin o? Salamin? Nang Kenneth Cole, guys. Pwede. Napapalitan ho yan. napapalitan o yan. Napapalitan. Sa ano naman Kenneth sa Cole. Avenida. Sa Magkano may- po ito? Gusto do? Ayan, 700. 700. Pero Kenneth Cole kasi maganda siya. Kenneth Cole yan. Original yan. Kenneth Cole. Cruiser. Ito Ayan, po. Cruiser. Magkano po ito? 800. 800 pesos, guys. 800 pesos. 700. 700. 800. 800 Fossil. 600. Timex? Hindi. Hindi. Rudy Akala ko Project. Rudy Project. Ito, automatic. Automatic. 700. 700. Orient. Orient. Ito natin Mga ngayon. sinanguna na yan. Puro lang naman salamin yan. Orient, guys. Oh. Ito, magkano po? Ayan, 600 lang yan. 600 Orient. Automatic yan. Automatic ng Orient. Next pa tayo. Ito. Seiko. Seiko. Magkano po ito, Boss Dodong? Seiko. 700. Automatic, 700 guys. Oo. Ito po, 700. Axis. 700. Amitron na yan. Amitron. Oo. O yan guys, pang babae. Dito tayo, next tayo rito. Ito, ano, divers. Ay, nahanap nyo rin, oh. Kenneth Cole. Wow, Kenneth Cole pa rin to ah. Ito naman po, pwede daw. Kenneth Cole. 600 yan. 600. Valentino. Ano yan? 800. Valentino, no? 800. 800. 700. 700. Ito, tagpa 500 to. For 500 daw. Ito, klase lang to eh. Oo. Pati ito. Ito, diesel to eh. Original diesel. Patingin nga po. Ganyan talaga salamin, kulay niyan. Oo. Oo, diesel, no? Magkano po ito? Binapapi niyan, di maganda na yan. Oo. Magkano po ito? 700. 700 guys, diesel, oh. And then, Ito, fossil. fossil. May digital din siya lakay. Digital, oo. May Ayan, guys. digital sa oras, okay yan sa oras. Oo. Magkano po ito? Ito dong. Ayan, 800. 800 pesos. Ayan guys, mura na yan. Swiss ang makina So, niya. isang makina, fossil yan, no? Oo. Ito mga BBJ. Tag 700. 700. Ito, Tommy, no? Tag 700. Ito, BBGT. Oo, BBJ, Tommy Hilfiger, Unis Silver. Lahat Tag yan, 700. Tag 700. Oh, ayan guys, so tag 700 na yan ha. So ayan guys, yung mga relo ni Boss Dodong. Oh, so na kurso na daan po kayo dyan, no? Puntahan nyo lang ho rito sa may Metro Bank, Carmen Planas. Ayan. Ito. Black dial. I don't know if I'm strong enough. I've never been the kind to give it up, but this time I don't know which way to go. Somewhere I've already been. Am I really going back again this time? This time I